Bonjour, جبت لكم اليوم un nouveau cours, c'est un cours de cryptographie en fait, يسموه زاد la sécurité informatique الموديول. الكور هذايا ماهوش كور سي با موا كي في سو كور، سي ان كور معناتها من اسبري. جوست معناتها باش نحاججوكم باش نعاونكم بيه، خاطر انا عام ناول عاوني ياسر الكور هذايا، رغم اللي ريفزت في دقيقة 90 معناتها. كنت داخلة بعضي، والكور اللي عندي معناتها اللي في الكراسة سيتي با كلير بور موا، وقلت نقمر نريفز بالكرة هذيا. بورتون معناتها سيتي بيان باسي. باهي. هنا في جوست معناتها الفيديو هذي مانيش باش نطول عليكم جملة، وراني معناتها جوست جو في الفيديو هذي باش نوريكم كيفاش تقراو الكور هذايا. هاكا هاو، اما نتوما باش تكملوا وحدكم. باهي. الكور اون فيت هو دو سوبور، ولان كومبليت لوتر. هذا تنجموا تعتبروه في 57 باج، تنجموا تعتبروه الزبدة متاع الكور الكل. والكور هذايا معناتها إلانغيشي الآخر. كيفاش باش تقراوهم؟ باش تحلوا معناتها تبداو تقراو بالكور هذايا اللي هو يلخص كل شيء، و ميم طون معناتها اون باراليل للكور هذايا تقراو ديابو من هنا، تمشيو لهنا تشوفوا الديابو يفسرها. معناتها هو بريسك فما حاجات نفسهم، اما مرات تلقاها مفسره بالقدام، معناتها نفس الحاجه اللي مكتوبه الكور هذا مفسره في الكور هذا. دونك تقراو هكاكا فو باسكولي اونتر لي دو كور باش تفهم. باهي. نبداو. البلان تاع الشابيتر هذا كيفاش من الاول؟ فما اون انتروداكسيون qui met en valeur l'utilité de la cryptographie. بعد فما les moyens cryptographiques et services offerts. وفما les deux types de chiffrement symétrique et asymétrique que vous avez vu. فما حاجة أخرى بعدهم اللي هي جات عملناهم في الإكزامان، في الإكزرسيس الأخراني جوست كنت فاكرة بالكدا. en fait خاطر on va voir بعد معناتها chiffrement symétrique في problème, asymétrique في problème. فما un autre type soi-disant de chiffrement et il résout le problème. هذاك معناتها حضروه. فما on va معناتها le hachage، فما signature numérique et le certificat numérique. D'abord باش نشوفوا les menaces. En fait, on est dans le contexte في réseau informatique كيما par exemple internet اللي هي c'est un réseau informatique، وفما un échange de messages. les menaces اللي باش نشوفوهم عليه معناتها ces menaces en fait ils mettent en valeur l'utilité de la cryptographie. وفما deux types de menaces. فما les attaques passives et les attaques actives. كيفاش باش تشدوهم باش ما تعملوش confusion entre les deux types d'attaques؟ سي لا ياسر كلمة باسيف معناتها en fait اش معناها باسيف باسيف معناتها انسان ما هو يعمل في حد شيء. باسيف انسان باسيف معناتها ما يعمل في حد شيء. voilà. كيما Charlie dans ce cas. En fait, Alice elle envoie un message à Bob, et dans ce cas Charlie qu'est-ce qu'il fait? Il se met juste à l'écoute du message. معناتها juste يسمع في الميساج et il fait rien. لا يبدل الميساج لا يمس ولا حتى شيء، juste يسمع. En fait, le fait أنا je vous envoie un message une autre personne تسمع ce message، إذا كان أنا I don't allow this معناتها يمس الكونفيدنسياليتي، خاطر حاجة نقولوا confidentiel بيني وبينك معناتها عليه حد آخر يسمعها. ولو ميساج en fait باش يكون فيه معناتها دي كونتوني ولا حاجة معناتها confidentiel personnel بيناتهم هما زوز. En fait, menace contre la confidentialité de l'information. معناتها une information sensible parvient à une personne. معناتها l'information que Alice envoie supposée que Bob il reçoit. كان Bob. Alors que Charlie هنا في الكا هذا زاد هو حاسب روحه بوب وقاعد يسمع معناتها شد شمع. Donc لهنا فما une autre personne que son destinataire légitime elle reçoit le message هذا. هذا c'est un problème. En fait c'est un attaque passif. فما زادة l'attaque active. باش فما كهو. بالنسبة للاتاك les attaques actives en fait c'est le fait que Charlie il est actif المرة هذه ما عاد juste يسمع لهنا il va faire quelque chose, il va se mettre en action. Donc il va par le message لهنا فما il va faire quelque chose. فما une intervention sur la ligne de communication. Voilà. La menace هذه c'est contre l'intégrité et l'authenticité de l'information. Voilà. Intégrité, confidentialité, authenticité, désolé.
هذوما الكل on va voir معناتها مفسرين شنو معناتها والكل. دونك لهنا les attaques actives فما plusieurs معناتها في الكام تاع الاكتيف معناتها كي شارلي باش يتدخل في va faire une intervention فما plusieurs types. فما ce qu'on appelle هاكا لهنا juste par exemple يكتب لك شنو هي impersonification معناتها يكتب لك juste معناتها الكلمة هنا مفسرين فهمت c'est comme ça. Impersonification par exemple c'est une modification d'identité de l'émetteur ou de récepteur. معناتها Alice elle envoie le message à Bob يجي شارلي يشد le message يبقى نفسه مثلا ما يمسش الميساج il dit par exemple le message c'est de Rania à Bob c'est pas نتا من Alice لبوب والا مثلا Alice elle envoie à Bob شارلي يمشي يبعث un autre utilisateur. C'est ça معناتها impersonification. فما l'altération des données c'est la modification de contenu معناتها carrément message elle dit quelque chose à Alice elle dit quelque chose à Bob ou monsieur Charlie il va changer carrément le contenu du message معناتها تقول له بوب مثلا je t'aime يجي يقولها يعمل مشكلة شارلي c'est comme ça. Ben, فما destruction du message يجي complètement détruire le message ما يوصلش معناتها le message. وفما retardement de la transmission خاطر supposer la transmission معناتها l'envoi de message في الكا هذايا اللي نورمالمون يكون سينكرون باش يعمل ريتار معناتها باش يولي اسينكرون مثلا يوصل الميساج من بعد نعرفش انا ساعه ساعتين ça dépend. وفما la répudiation de message c'est-à-dire répudiation معناتها Bob il va recevoir un message d'Alice. Alice تقول لك j'ai pas envoyé ce message. C'est comme ça. معناتها l'émetteur il va nier avoir envoyé le message معناتها باش ينكر هو بعث الميساج هذاك يقول لك non j'ai pas envoyé أنا مثلا شارلي بوب مثلا il rencontre Alice يقول لها ما قلت لي تقول له أنا j'ai pas dit ça. voilà en fait معناتها هذوما لي l'attaque active شنو نجم يصير فيه و la cryptographie en fait elle permet de lutter contre toutes ces attaques quel que soit passif ou actif أنواعهم. En fait elle garantit ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la non-répudiation. معناتها la cryptographie يلزمها elle garantit 4 حاجات هذوما. أما on va voir اللي هما ما همش معناتها الأربعة garantis en même temps. فما des techniques qui permettent de garantir حاجات و d'autres techniques il permet de garantir مثلا حاجات أخرين. لهنا l'objectif de la معناتها cryptographie lorsqu'on va assurer la confidentialité du message معناتها شنو هي الحاجة اللي هي ضد الconfidentialité c'est les attaques passives. En fait lorsqu'on va assurer la confidentialité du message qu'est-ce qu'on peut faire معناتها نرجع لهنا عندك انت في الباساج اكتيف اللي هو معناتها menace contre la confidentialité. Charlie dans ce cas juste il écoute le message كيما vous معناتها maintenant vous êtes en train d'écouter mon message. Charlie يسمع نحسب واحد قاعد يسمع فينا وانا نحكي معاكم هكا انتم قاعدين تفهموا فيا ولا الحل pour lutter contre la confidentialité c'est en fait de chiffrer le message. فما chiffrement du message. chiffrement du message معناتها أنا نحكي معاك وأنت تسمع فيا. أوكي tu comprends الكلام اللي قاعدة نقول فيه. alors que Charlie lorsqu'il va écouter خليه يجي نجيب واحد من الصين مثلا ويل écoute il va rien comprendre. voilà معناتها من أي بلاصة il va rien comprendre. خاطر la langue en fait que je parle maintenant pour d'autres personnes اللي ما يعرفوش العربي ولا التونسي بالذات mais ils vont pas comprendre. c'est ça le chiffrement. le chiffrement انك انت تحكي توصل الميساج نتاعك اما ce quelqu'un qui est Charlie il va pas comprendre et c'est ça l'idée. اكيد معناتها سي ديبيل اللي نشرح فيه. باش شنو نعملوا احنا pour chiffrer un message dans le cas on est معناتها فما بيسي مش انا نحكي معاكم. On va utiliser les algorithmes de chiffrement. Enfin, plusieurs algorithmes de chiffrement. Ou ces algorithmes, ils sont paramétrés par des clés. Les clés, il faut même ok. Deux méthodes. Comme je n'ai soit on va utiliser une clé secrète ou la clé publique.
كيما نقولوا مثلا cryptographie en utilisant la clé secrète هي نفسها la cryptographie symétrique. La cryptographie en utilisant une clé publique, c'est asymétrique. واضح يعني symétrique بالكلي سكري asymétrique بالكلي public. هنا فما دي terminologie معناتها شنو معناتها شيفرمون مثلا تنجموا تقراوهم وحدكم وكلي هذا كريبتو اناليز ما تلفوهاش on n'a pas vu on suppose vous avez pas vu mais c'est important ما انتجات لا كريبتوغرافي نحن نشوف هذا ونوصل هكا معناتها جوست حبيت نوريكم سي كوم سا باش نقرا نقول باهي مويان كريبتوغرافيك باهي فما شنو فما باهي لو chiffrement قلنا دو ميساج سي ان مويان فما الاشاش سي ان مويان و سيناتور نوميريك سي ان اوتر مويان باهي اون فيت ريت ديبو هذه تلخص برشا تخلبيص باهي لو كريبت معناتها فما لو chiffrement ولا déchiffrement cryptage ولا décryptage il assure deux choses la confidentialité et l'authentification شنو معناتها la confidentialité c'est-à-dire confidentiel معناتها juste qui يسمع ما يفهمش donc les données elles sont incompréhensibles lors du transit c'est ça ou l'authentification nécessite de disposer de l'autre clé كيما l'authentification ديما تفكروها بالفيسبوك مثلا فيسبوك pour se connecter يلزمك معناتها l'adresse et mot de passe donc c'est ça l'authentification معناتها s'authentifier voilà donc لازم معناتها تكون عندك الكلي لهنا de l'autre côté مثلا باهي hachage فما الhachage l'hachage il assure l'intégrité c'est toute modification est détectée معناتها lorsque le message est modifié ça sera détecté وفما la signature numérique qui assure l'authentification donc et l'intégrité et la non répudiation كيفاش باش تقمروهم لهنا cryptage و décryptage confidentialité ما هيش معناتها موجودة كان في الشيفرمون والانتجريتي ما هيش موجودة كان في الاشاش باهي ولا نو ريبيدياسيون ما هيش موجودة كان في السيناتور نوميريك الاخرين كتصرفوا معناتها باهي لو chiffrement باهي لو chiffrement est basé انا ديما نقرا من الملخص معناتها نتوما بعد تشوفوا هكا معناتها en même temps باهي Le chiffrement est basé sur deux éléments, une clé et un algorithme. Pour casser un chiffrement, il n'existe que deux solutions. يلزمك يا إما تلقى الكلي والكلي ما أنت تلقى عنده تاي دو كلي لازم تعرف التاي دو كلي وبعد تخرج الكلي وإلا يلزم casser l'algorithme qui est en général connu partout. L'algorithme هذا بدا معناتها حاجة متفاهمين عليها الناس الكل. Donc أنت الحل متاعك سي كو إنك تلقى لا كلي. La clé publique ou la privée. Le choix de l'algorithme il dépend donc de la fiabilité de ce dernier et la longueur de clé qui gère. L'important, on va voir la cryptographie symétrique, asymétrique ou les بعدها اللي très importante. symétrique معناتها symétrique c'est معناتها اللي يصير مش من كوتي هذا يصير هو نفسه من كوتي هذا. Principe et caractéristiques. Les opérations de chiffrement et de déchiffrement dans le cas de chiffrement symétrique, ici il est identique. Chiffré et déchiffré, il est identique. En fait, chiffré من partie هذه et déchiffré من l'émetteur du message. Il va chiffrer avec la même méthode. Le récepteur du message, il va déchiffrer le message. En fait, la clé qui est utilisée, elle est identique pour les opérations de chiffrement et de déchiffrement. Et la clé doit être partagée entre l'émetteur et le destinateur. Puisque la clé est nafsa, donc c'est une clé secrète, elle est partagée. Voilà. Un texte en clair, il est chiffré avec une clé
معناتها ايدونتيك، باش يعطيني تكست شيفري اللي ترانسفيري وبعد تصير ديشيفرمون بنفس الطريقة symétrique. B. Utilisation pour le chiffrement de données, rapidité et facilité de mise en œuvre sur les circuits en se basant sur des fonctions mathématiques simples. هذا تنجمو معناتها ما تدخلوش في الحكاية هذا. B. و les inconvénients تاعو. نجمو تعدوا هذا الكل. وفما un chiffrement voilà la cryptographie asymétrique. Une seule clé لهنا معناتها في symétrique نرجعو على الكل هذا. Une seule clé pour destinateur et émetteur voilà. Les caractéristiques en fait. هاكا تنجمو توسعوا بالكم. فما حاجات كيما هذوما peut-être avancé on n'a pas vu 2-3 diapos عدوهم. les attaques فما معناتها فما شنو مشاكل في الكريبتاج معناتها شيفرمون سيمتريك يخليك فما الكريبتوغرافي اسيمتريك معناتها تولي الكلي الي بيبليك و فوالا لهنا الكلي تاع الكلي بيبليك دو بوب اي فما دو كلي معناتها شيفرمون باغ دو كلي clé publique et clé privée en fait. Public utilisé pour le chiffrement voilà comme لو معناتها نقرا انا شنو باش نوريكم فوالا في البارتي نتاع كريبتو اناليز لهنا قالك اللي فما مشكله في كي انت توتيليزي جوست لا كلي بريفي ولا جوست لا دونك لهنا فما لا كومبينيزون دي كلي هذايا تفكرها بالقدا جات في الاكزامان معناتها كيفاش كومبينيزون دي كلي معرفش نسيت حاسيلو هذايا دو ديابو هذوما تلقاهم مفصلين لهنا ما نتركزوا فيهم تلقاو زاد لاشاج تلقاو الكل معناتها لا سيناتور نيميريك كيما في ولا سيرتيفيكا سي كلير معناتها تلبسوا بهذا بالكدا اي بون شانس